শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। कोलकाता रेप केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि आरजीकर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा वारदात के बाद माता पिता को 3 बार फोन कॉल किए गए थे। इन फोन कॉल्स ने अचानक से एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। दरअसल जिस रात इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, उस रात ट्रेनी डॉक्टर एक लंबी शिफ्ट के लिए आरजीकर अस्पताल में रुकी थी। करीब 11:30 बजे ट्रेनी डॉक्टर ने अपनी मां को फोन किया था और हमेशा की तरह उनसे बात भी की थी, पर मां ने लंबी बातचीत नहीं की। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी बेटी के साथ आखिरी बातचीत होगी। उसके अगले दिन सुबह हादसे के बाद ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को 3 बार फोन कॉल किया गया, पर उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई और बात को गुमराह करने का प्रयास किया। जब ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के माता पिता ने कोर्ट को बताया कि पहली कॉल सुबह 10:53 पर हुई थी। कॉल करने वाली एक महिला थी जिसकी पहचान अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में की गई है। एनडीटीवी के पास इस मामले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव सबूत हाथ लगे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे वारदात की रिकॉर्डिंग। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন।